চলো যাই 3 দিনের ইজতিমায়, চলো যাই 3 দিনের ইজতিমায়। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তারফাউ আসওয়াতাকুম حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله। দাওয়াত ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা শেখ তরিকত আমিরে আহলে সুন্নাত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মোহাম্মদ ইলিয়াস সত্তার কাদেরী দামাত বরকাতুহুমুল কুদসিয়া আত্মত্যাগের ডেফিনেশনের ব্যাপারে বলতে গিয়ে লিখেন, আত্মত্যাগ হলো অন্যের ইচ্ছা ও প্রয়োজনকে নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজনের উপর অগ্রাধিকার দেয়া। উলমা আহলে সুন্নাতের সান্নিধ্যে বসা ইবাদত। জান্নাতবাসীরাও জান্নাতে আলিমদের মুহতাজ হবেন। কিয়ামতের দিন আম্বিয়া ইকরামের পর উলমা ইকরাম শাফাআত করবেন। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। দুনিয়ার জন্য নত হও তুমি, কিন্তু নত হও না রবের প্রতি। কি দেবে তোমায় দুনিয়ার সবাই, এসো রবের দ্বারে যা চাও নিয়ে না। जबकि जो हमारा इनफरादी कोशिश है ना, वो हमें रोज़ करनी है और हर जगह करनी है। ये जो इज्तिमा जब भी होता है तो इज्तिमा में इनफरादी कोशिश का ठीक ठाक किरदार होता है। इनफरादी कोशिश क्या है? किसी को हमने दावत दे दी कि भाई आपने आना है इज्तिमा में, मदनी चैनल की दावत दे दी, नमाज की दावत दे दी, सुन्नतों पर अमल करने की दावत दे दी, तो क्या ये है इनफरादी कोशिश। तो इनफरादी कोशिश हर एक को करनी है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाह करीम हमारे माँ बाप की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह करीम हमारी यहाँ की हाज़री कबूल फरमा। ফেরেশতারা বলবে, এ গোলামে মুস্তাফা, আজ এই কঠিন দিনে তোমার উপরে অনেক বড় দয়া হয়েছে, তোমাকে তো নিয়ে যাচ্ছিলাম জাহান্নামের দিকে, চলো চলো মাহবুবে করিমের সদকায় জান্নাতে চলো। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।